नमस्कार दर्शक बंधु यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आज आम रावण विषय रे किछटा फैक्ट जानिबा। रावण किए एवं से खलनायक कि नायक एवं तार चरित्र कौन से विषय टिके आम डिस्कसन करवा। यह एक नूतन टाइप रो वीडियो हबो एवं या द्वारा आपन किछि फैक्ट मिलिबो रावण विषय रे जानिबा पई। मु होप करुच्ची यह निश्चय आपण को भल लगे। तो चलते स्टार्ट करवा। रावण किए मुझे 5टा पार्ट रे डिवाइड करी वीडियोटी को, जहाद्वारा कि आम रावण किए एक्चुअली जापर। प्रथम पार्ट है रावण इन आवर सोसाइटी और इन आवर माइंड। सेकेंड पार्ट रे आम देखा बैकग्राउंड। थर्ड रे देखा आम तार पॉजिटिव पॉइंट कौन सब अच्छी। तापर टेम्पल रावणर कोटी कोटी अच्छी विषय देखा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज लास्ट को देखा। आउ शेष में कनक्लूजन करवा आम जे रावण एक्चुअली नायक कि खलनायक थिला। तो चलते स्टार्ट करिया वीडियोटी। प्रथम आम जानिबा रावण इन आवर माइंड। तो आमर गोटे धारणा अच्छी जे रावण एक खलनायक जे कि देवी सीता को हरण करथिला, जार फलस्वरूप सी श्रीराम हाथ में बद्ध होता। एवं रावण एक असुर प्रवृत्तिर लोक जे कि लंका रे रहूला एवं बहुत लोक मानक मारुला, हैरान करुला। एवं लोक माने मध्य खाली लोक माने नुहे, जो माने भी रहिले सब देवता असुर अन्य समस्ते बहुत हैरान होते। तो यही जिनसटा आमर माइंड रे अच्छी। से आम सब दशहरा रे रावण पोड़ी परी अनुष्ठानिक कार्य करूँ एवं रावण को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रे आम माइंड रे सब रखू। चलतु आम टे जानिबा रावणर बैकग्राउंड विषय रे। रावणकर पिता थिले ऋषि विश्रवा जे कि ब्राह्मण थिले एवं माता थिले केकसी जे कि राक्षसी। तो मोटामोटी भाव में ब्राह्मण होइथिबारु तांका पिता रावण ब्राह्मण एवं केकसी बापा तांको पठाइथिले जे विश्व ब्रह्मांड रे सबुठारु श्रेष्ठ जे अच्छे ताकू तू बाहा हबु एवं तो औरसर जो संतान जन्म हब सी शक्तिशाली हब। तो सेतेबेले भी देखंतु विवाह संस्कार टी किपरि थिला। श्रेष्ठ वर को वरण करुथिले नारी माने। तो सी जहाँ भी हो केकसी देखिले राजा जिते सब राजा माने अच्छा महाराजा माने से माने सब असुरंठ दुर्बल। तेणुक से टार्गेट कले ऋषि मानक उपरे। तेणुक से सबुठारु श्रेष्ठ ऋषि तृतीय जुगर से समय थिले विश्रवा। तांको सी वरण करिया पई प्रपोजल देले। से जहाँ भी हो तांको औरसरु कुंभकर्ण रावण आउ विभीषण सुपर्णका एमाने सब जन्म होइथिले। बैकग्राउंड पर आम देखा किछटा पॉजिटिव पॉइंट रावण विषय रे। रावण एक श्रेष्ठ शिव भक्त थिले। सी तांको मुंड को जो दसटा सर तांकर थिला ता भितरु गोटाए मुंड काटी देइथिले। आपण देखिबे केतेटा पिक्चर रे रावणकर 9टा मुंड थिबो। गोटे मुंड से काटी देइथिले, समर्पित कर देइथिले शिवंग पाखरे। शिवंग को कन्विंस करिया पई से काम करथिले। रावण खूब सुंदर भाव में वीणा वादन करुथिले एवं वीणार जो कौशलटा सी ही बाहर करथिले। रावण ब्रह्मा ठारू वर पाइथिले। तांको नाभि रे हमर अमृत कलश थिला। ताकू जे भेद करि परिबो तांकर मृत्यु हबो नाही, तो तांको केही मृत्यु करि परिबे नाही। आउ मध्य वर पाइथिले जे केवल मानव एवं बानर ए दुई जन को छाड़ी अन्य मते केही मारि परिबे नाही। गोकर्ण पर्वत रे रावण तांको भाई एवं भौणी मानक सहित पाखापाखि 11,000 वर्ष तपस्या करी ब्रह्मा को प्रसन्न करथिले एवं वरदान स्वरूप 10टी मुंड एवं बहुत सारा दिव्य अस्त्र मध्य पाइथिले एवं केही तांको हरई परिबेनी एही वरदान से पाइथिले। गुप्त इरार एक पिक्चर अच्छी गोटे इमेज अच्छे आप नेट रे मारिक देखि परिबे। तार ना हला रावणानुग्रह। ई फोटो रे रावण तार मस्तक रे कैलाश पर्वत को टेकी धरी
ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଦବେଇ ଦେବାରୁ ସେ ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ରାବଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଜୋରରେ ରାବ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ତା'ର ନାମ ରାବଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ନିଜେ ତା ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଦଶାନନ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1000 ବର୍ଷ ସେ ମାନେ ତା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୁଗରେ ରାବଣ ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1 ଥିଲା। ରାଗିରେ ନମ୍ବର 1 ରାଗି ଏବଂ ଶିବ ଭକ୍ତ ନମ୍ବର 1 ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ଯଦି ରାଗିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ହଲୁଥିଲା। ସେ ଯଦି ରାଗ ଭର ଭର ହୋଇ କାହାକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲା କୌଣସି ଦେବଗଣକୁ, ଦେବଗଣ ଯାଇକି ଗୁରୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ରାବଣ ଯାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲା ବା ଦେଖୁଥିଲା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସିଏ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରାବଣର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି କହିପାରିବି। ରାବଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର, ସେଇଭଳି ବୃହସ୍ପତିକୁ ସେ ରଖିଥିଲା। ଶନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଫାସଫି ସବୁ କରିବା ଏଇସବୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲା। ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲା। ରାବଣ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, କନ୍ୟାକୁବ୍ଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରାବଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସନକ ସନାତନ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ବଧ ହେବା ପାଇଁ 3 ଥର 3 ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାବଣର କିଛି ଟେମ୍ପଲ ବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାବଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି କିଛି ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ରାବଣର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ 7ଟା ଜାଗାରେ ରାବଣର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭୁଟାନ ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏମିତି ବହୁତ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାବଣର ବଂଶଜମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାବଣର ବଂଶଜ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍ ବି ରାବଣ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି କଥା। ଏବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ରାବଣ ଖଳନାୟକ ଥିଲା କି ନାୟକ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ମୋ ମତରେ କହିବି ଯଦି ରାବଣ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲା, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଯୁଗର ନମ୍ବର 1 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବହି ବି ସେ ଲେଖିଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ବି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ସବୁ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାର ନଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଚରିତ୍ର। ତା ଚରିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଶକ୍ତି, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଲା। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଚରିତ୍ର ହେଲା ସବୁକିଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ୍ ଆଣିକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।